नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जाना डिस्कसन थ्रो रे आपको बतैबी जे अनुकंपा योजनाटा कौन। अनुकंपा WL ओडिशा माने वर्ल्ड लाइफ ओडिशा जो योजनाटा ओडिशा सरकार कौन कौन योजना लाभ कौन कौ मैंने पाइबे कौन आपणकर केते अमाउंट दि जाऊँगी टिकी टिकी आपको कहबी यहाँ बेसिकाली आपणकर जो हाथी आपको आसूसी ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଇଯାଉଛି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ବା ହାତୀ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଘ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଘୁଷୁରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟବିଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି କେତେ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଚାଲିବା ଏଇଟା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ कौन सी क्रम ब्राउजर जाकि ये आप लिखे अनुकंपा, ठीक अच्छे, अनुकंपा अनुकंपा योजना देले आसले आप सैटा खुली अनुकंपा यहाँ हूँ ODWAL अनुकंपा जोटा कि odlucompa.in, ठीक अच्छे। ये सैटा आप खुलीगला अनुकंपा करके सैटा खुलीगले सैटा ये टाइप आपको देखा तो सैट्रे आप सिटीजन एप्लिकेशन उपरको जाऊँगी। तो एप्लिकेशन जीवा पूर्व मो गोटे जिन कहूँ जो तार लिस्टा अच्छी जो कंपनसेसन लिस्ट अच्छी से कंपनसेसन लिस्टा मुझे बतई दूसरी। ये देखो कंपनसेसन लिस्टा अच्छी ए कौ मानू केते पैसा मिल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ओडिशा रूल 1947 इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा जोटे ह्यूमन किल है मनीष जदि मरी जाइए जन को मारी देती हाथी हो जी भी हो ताले आपको 6 लाख टका मिल, ठीक अच्छे। जदि इंजुरी मरी ना इंजुरी है परमानेंट इंजुरी है 60% पर्यंत लेस देन 60% डिसेबिलिटी अच्छी 1.5 लाख 1.5 लाख टका मिल। जदि एबव 60% रही 2.5 लाख टका आपको मिल, बुझिपारे। यहाँ हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल अनुसार देखिए 45A 45BB 45BB, ठीक अच्छे। ह्यूमन इंजरी है टेम्पोरारी इंजरी है अल्प आघात है 10,000 टका प्लस फ्री ट्रिटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल। जदि मोर देन गोटे वीक रही आप 10,000 टका मिल सप्ताह अधिका जदि आप रही तो 10,000 टका प्लस फ्री ट्रिटमेंट आपको मिल। जदि आप 10 गोटे सप्ताह कम रोचे 5,000 टका प्लस फ्री ट्रिटमेंट आपको मिल, बुझिपारे। कैटल हो आपणकर ब्लॉक हो काउ माने गाई हो षंड हो बलद हो है कैटल किल जाऊँगी से मिल 35,500 टका फॉर काउ एंड बुफालो बलद एवं गाई के मिल, ठीक अच्छे। बुफालो सरी आपंकर षंड को मिल ब्लॉक को मिल 32,000 टका, ठीक अच्छे। काफ को जब मारला माने बाछुरी की जब मारी तो 5,000 टका मिल। सीप जदि आप मेढ़ा बा छेली की मारी 4,000 टका आपको मिल। ये टाइप आप देखी जाऊँ पेडी क्लेस जोटा पढ़ी आप पढ़ाई भी आपको कहीदेवी कौटू पाइबे ये लिस्टा पाइबे कौटू कहीदेवी कमी देखिए आप बाहर करेंगे 2,000 टा पाइबे पर एकर। जदि आपंकर पेड़ी धान बा गहम आपंकर नष्ट होती गोटे एकर आप पाइबे 2,000 टका, ठीक अच्छे। सॉरी 20,000 टका आप पाइबे 2,000 कौन आप 20,000 टका पाइबे गोटे एकर पिछा 20,000 टका आप पाइबे। डैमेज है कैश क्रॉप रे 25,000 टका पर एकर पाइबे क्रॉप डैमेज कैश क्रॉप जोटा, ठीक अच्छे से आप पाइबे 25,000 टका। तापर देखो जदि हाउस डैमेज पार्ट जदि हाउस डैमेज होता आप पाइबे ये पाँच अदर जदि किसी धान दांगे अन्य किसी जदि माने ये जो आप पाँच 25,000 टका से हूँ कैश क्रॉप आप डाली जातीय खाद्य जोटा से आप 25,000 टका पाइबे, ठीक अच्छे। आउ हाउस डैमेज पार्ट जदि होची आपन डैमेज 10,000 टका पाइबे। जदि हाउस टा पूरा डैमेज हो जाए 20,000 टका प्लस बिजु पक्का घर आपन गोटे पाइबे वो कैश इक्विवेलेंट टू बिजु पक्का घर बाय डिपार्टमेंट। जब बिजु पक्का घर जी पैसा दिया से पैसा पाइबे ना आप घर तैयारी करके सरकार दब
ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି। ଏଇସବୁ ଲିଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଅନୁକମ୍ପା କମ୍ପାନସେସନଟା ସେଇଠୁ ଆପଣ ଏଠି କରିବେ ଅନୁକମ୍ପା କମ୍ପାନସେସନ। ଏଠି କମ୍ପାନସେସନ କଲାବେଳକୁ କଣ ଭାବରେ କରିବେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନସେସନ ପେମେଣ୍ଟ, এইটা হো PCCF ওয়ার্ল্ড লাইফ এই সাইটটাକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଏଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନସେସନଟା ଏଇଠି ଆପଣ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟଟା ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ହଉ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନସେସନ ରେଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କହିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁଟା କରିଥିବେ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଟିଜେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରକୁ ଯିବେ। तो सिटीजन एप्लिकेशन मु पूरा आपको कहूनी। प्रथम आसीगला न्यू एप्लिकेशन एप्लिकेंट्स इनफॉरमेशन, आवेदनकारी को सूचना, आवेदनकारी को नाम, ताको मोबाइल नंबर, ताकर ईमेल आईडी कंपलसरी नाही, किंतु ईमेल आईडी को बयस केते बयस अछि सेटा आपण मेंशन करिवे। तापर ताकर बापाଙ୍କ नाम बा स्पाउस कोड, स्त्री नाम, पिता पति पत्नी का नाम एठी लिखि परिबे। बैंक रो आईएफएससी कोड आपन दरकार, बैंक रो नाम आपन दरकार, ब्रांच रो नाम दरकार, शाखा ए सब कंपलसरी नाही, किंतु आपन देई देले भलो। तापर बैंक अकाउंट नंबर आपको देवे, आईडी प्रूफ जो परिचय पत्र आपको देवे से आधार दे पारती, पैन कार्ड दे पारती, भोटर आईडी कार्ड दे जेकोसी देपरे सेटा एठी अपलोड आपन करिवे। आईडी प्रूफ रो परिचय पत्र अपलोड करिवे, फाइलटा चूज करिवे। बैंक रो पासबुक रा एठी मते अपलोड करिवे। बैंक पासबुक टा पूरा पासबुक अपलोड करिवे गेले फ्रंट पेज तो फोटो उठेकी बस जेरक्स करके ताको स्कैन करके आपन एठी करि परिवे, अपलोड करबा। बा जदि मोबाइल अपलोड करचंती ताल फोटो उठेकी एठी आपन अपलोड करबे। ठीक अछि। तापर गोटे दियंतु डैमेज इनफॉरमेशन, क्षय क्षतिर सूचना। को क्षय क्षति को एनिमल द्वारा पशु द्वारा ହେଇଛି। तो पशु तो बहुत अच्छी जमी आप काकिंग डियर, ठीक अच्छे, क्रोकोडाइल अच्छी माने आपनकर कुबीर अच्छी, एलिफेंट अच्छी, जैकेट अच्छी, लेपर्ड अच्छी, ठीक अच्छे, टाइगर अच्छी ये अच्छी। आप मेनली ये आमर इंडिया रे इंडियन एलिफेंट। तापर क्षय क्षतिर तारीख को दिन आप डेटा ये देवे। ठीक अच्छे। तापर को डिस्ट्रिक्ट आप से डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, को ब्लॉक रू कर ब्लॉकटा सिलेक्ट करेंगे, कोई ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे, को विलेज रू कर विलेजटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक अच्छे। तापर को सर्कल अच्छी से सर्कलटा सिलेक्ट करेंगे, डिविजन सिलेक्ट करेंगे, बनखंडा सिलेक्ट करेंगे, को रेंज अच्छी आप फॉरेस्ट रेंज रे आसुचंती। ठीक अच्छे। तो आपनकर सेक्शन कौन, बीटा कौन, थाना सेक्शन जोटा जो पाखे जो थाना थी सेक्शनटा कहे आटा बीटा कह आप घर पाखे जो बीटा थी यहाँ हूँ थाना, यहाँ हूँ बीट। प्रत्येक घर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो बीटा थी आप घर पाखे जो बीटा थी से बीट्रे नाम देव। तापर देखो तौक अच्छी आप क्षति होती, आपणकर फसल क्षय क्षति, घर क्षय क्षति, घर पशु हत्या होती, मानव मृत्यु होती, मानव आघात होती, जो थे आप करा आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप सपोज फसल क्षय क्षति कर गोटे देखई दूसरे आपको, यहाँ आप देखी देखी करेंगे। वीडियोटा लंबा हो क्रॉप टाइप ये से कहूँ कौ क्रॉप टाइप शस्य बा अर्थकारी फसल। अर्थकारी फसल कौटा जाऊँगी आपंकर जोटा कि आप डाली जातीय खाद्य ताले क्रॉप है, बनाना, सुगर केन, मैंगो एक्सेट्रा जेटा कि क्रैश क्रॉप से जो आप कहली। यदि क्रिएल क्रॉप हो जमी धान हो गहम होटा आप लिखे केते डैमेज एरिया केते एरिया रे खाइछन सेटा फोटो सहित आपको देखा पड़ो, फोटोग्राफ गोटे उठेकी आनबे। ठीक अच्छे। आप धान जो नष्ट हो से धान फोटोटा उठेकी आनबे, एठी तार एकरटा देवे केते एकर क्षति। कौन सी आपत्ति था जमी मालिक कॉपी आपको से जमीर एनओसी गोटे लैंड ओनर कॉपी गोटे एनओसी आप लगे। आरओआर जो सेल डीड थी पट्टा थी आपंकर से दलिलटा थी कबलाटा थी गोटे कॉपी एटी अपलोड करेंगे। सब अपलोड करेंगे आप जानते यहाँ सब आप स्कैन करके मोबाइल फोटो उठे अपलोड कर किसी आप साइज किसी देनी कौ साइज ले भी नहीं। तापर पट्टा विक्रय देखिए जदि आप किणी थे विक्रय जो पट्टा ये कॉपी 2 है, ये कॉपी 1 कॉपी 2 जदि बेसी हो आपंकर 4-5 जगह होती आप होता करेंगे, जो गोटे जगह होती तो गोटे कॉपी 1 कर कॉपी 3 सेमती बेकार आप 3 जन 4 जन 4 थर जोड़ा जो
4टा ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ସେ ସବୁ ଦେଇପାରିବୁ। ମାନେ ସେଇଟା ଦେଇଛି କେଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯାଇ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବିଲରେ ଯାଇ ଖାଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇଛି, ତ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ROR ରହିଛି ସେ RORରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେଇର କବଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ତାପରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖିବେ, ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ଅଛି ଏଠି ଲେଖିବେ, ତା ଫଟୋଟା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ। ଗୋଟାଏ 2ଟା ଫଟୋ 3ଟା ଫଟୋ ଯେତେ ଫଟୋ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ସେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବା ମାନବ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପଶୁ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ, କେଉଁ ପଶୁ ହେଇଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସକର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନବ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଥ୍ ମାନବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି, ପୋଲିସ FIR କପି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଯଦି ଆପଣ ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମାନବ ଆଘାତ ଯଦି ହେଇଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାମ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଆଘାତର ସ୍ଥାୟୀ ବା ଆଘାତର ମାନସିକ ସାମୟିକ ଯଦି ଅଳ୍ପ ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବେ, ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଆପଣ ଏଟାକୁ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ଡିଟେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିବ। ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରନ୍ତି ବା ସେଇ ଫଟୋରୁ ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ। ଏଇ ରେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ରେଟ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ସେଇ ରେଟ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାନକାରୀ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି 100% କନଫର୍ମ ଅଛି, ଫିଲ୍ଫର୍ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାନକାରୀ ପାଇଁ କହିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ 96% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କରିବା ପାଇଁ ମାନେ 0.5 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି। ହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମୁଁ ରହିଲି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନଲି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ କମ୍ପନସେସନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ, ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟା, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବା ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।